হেল্ল' গাইছ, তো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল। সেইপিনে কি হৈছে নাজানো দেই, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ तो गाइस कैसे हो आप सभी, होप करते अच्छे होगे। फिर से आ गए हम एक न्यू वीडियो के साथ। ये देखो कहाँ पर है हम जानते होगे। ये देखो खेत में, ये पूरा खेत, इधर में ये भैंसा लोग नहा रहा है, ये सगली लोग मतलब भैंसा लोग जा रहा है, और हम आए हैं आज नहाने के लिए इस नदी में। तो गाइस चलो, उधर में मेरा दोस्त है, अभी जा रहा हूँ। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अभी है ये। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी मैं दोस्तों के पास। उधर में है मेरा दोस्त लोग, उधर में साहू में, और लगता है वो नहा गया। अरे मेरे को सौर क्या, क्यों नहा गया भाई? अरे रे, ये देखो भाई, ये लोग उधर में वो फोटो शूट कर रहा है, ये भैंसा लोग। गाइस लोग ये देखो, ओ भाई मैं अभी जाप मारूंगा मैं गाइस। ओ गाइस, कितना मजा आ रहा है भाई, कितना मजा आ रहा है। ओ भाई मैं जल्दी कपड़ा सेंड कर लेता हूँ और चलिए। गाइस मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, मोबाइल कुछ हो सकता है। ओ भाई ये देखो व्यू भाई। मैं नाव में जाऊंगा अभी भाई। अरे भाई ये लोग, ये देखो ओ माय गॉड, ओ भाई बचाओ, राम डोबे मैं उठी जाऊं। ओ गाइस बहुत डर है, बहुत गहरा है। ओ मक्का, ये देखो भाई, ये देखो ये लोग। और बाकी मतलब बहुत गहरा था, मैं मतलब डूब जाऊंगा ऐसा सोच रहा। ओ भाई क्या ओके भाई, बाकी का व्यू देखो। मैं नहा लेता हूँ। তুমি মোরে কোনে গই না যাবা দূৰলো, কাষলে আহা বুকু মৰম লোৱা না প্ৰতিজন। হেল্ল' গাইছ, তো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল। সেইপিনে কি হৈছে নাজানো দেই, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এখন গাড়ী এখন গৈছে, দেখিছে নহয়? সেইবোৰ বহুত গাড়ী গৈ আছে, কি হৈছে ঠিক নাই। সেইপিনে পুৰা মানুহ সেইপিনে গাইছ কি হৈছে নাজানো। রাতির স্তব্ধ জোনা, অন্ধ মনৰ বন্ধ কোঠা, হিংস্র প্ৰেমৰ প্ৰকাশ, মুকুতি দিশহাৰা হৈ ৰয়। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ব বুলি জনাই নাছিলোঁ গাইজ। মই গোটেই ভিডিঅ'টো নবনালোঁ আৰু চাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ তাত। মানে কি হৈছিলে, এইপিনে নদী এখনত আমিও গা ধুই আছিলোঁ। আমাৰ অকণমান আগলৈ সিহঁতিও গা ধুই আছিলে, নেজানো সিহঁতি গা ধুই আছে বুলি। মোক ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ যে বহুত দ সঁচাকৈ বহুত দ। ঘৰৰ মানুহখনে বাট চাই আছিলে হ'বলা, সি কলেজ বা ঘৰলৈ যাব বুলি। লগৰখনৰ লগত সি ইয়ালৈ আহি পিনে বহুত বেয়া লাগিলে দেই, বহুত বেয়া লাগিলে। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনালোঁ। আপোনালোককো মই ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ নাযাব কেতিয়াও, ঘৰত নোকোৱাকৈ। মাকে যিমান কান্দিছে, একদম বহুত বেয়া লাগিছে মোক, জানেনে? মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনালোঁ আগতীয়াটো, বনাব পাৰিলোহেঁতেন। আমিও দেখিছে কিমান হাঁহি ফূৰ্তিত আছিলোঁ।